Kita na, pwede makitawag. Certified ko ng estudyante nga. Lawin na, marawin. Wow, lang. Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Yes! Lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ! Yes, makatras ka pa! Dili na, kita. Balik ko. Lord, Lord Jesus Christ, Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lord! Lang, Lord, kusog Lord, kaayo, Lord. ang linog lang. Lord Jesus! Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ! Relax, relax, relax. Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang. Lord! Lord! Napagod ni sa bridge. Lord! 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 Ito, sa mga tol. Wala. Away, car. Sa mga. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Wait sa. Oh, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umayo buhaton, day? Ha? Wait lang, tawag ka man lang, day. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Manaog to, sis. Ang bridge, sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Manaog to, sis. Ihapon siya, wait sa. Sorry ko